A day in my life as a vlogger nga na suspended for today's video, day! O, gubani ko ninyo karon guys. Ay, dili day. Ayaw ko nyo gubani. Tanawa lang ko ninyo or tanawa ning akong video o paminawa ko nyo. Usa mo like and comment and share. Kay mao kuno na ang tama nga engagement. Kay haron ang imuhang balay, i-boost pud na ni algorithm. Kagara. Why sa pagdugay-dugay mo agi sa jud ko sa balay sa kung igagaw nga mansyon nga balay. Ibuga gyud unsa bang gito? Gakaway-kaway na sila diraa kay gapangapi na sila kay sayo kayo ni kabuntagon. Kay na ako'y atimanon nga akong mga anak. Makita na ninyo karon taod-taod. Wait na minute, kaping mainit. Og mao na gyud ni naabot na gyud ko sa akong final destination. Onya, mulingkod sa intawong ko gamay diha kay pertigyong hangaka. Hubuon sa nako sapatos ug medyas kay haron dili sa dintaw ni mabuot akong tail dinhi manimahong patay. Patay ay. Onya kay nahumana man kog ilis og tsinelas guys, so nagkuha na dayon ko dira og tubig. Kay manglimpyo ko sa itat sa akong mga anak. Unya ako dyan ang gituyo og butang og Zonrox kay para humot pud siya. Dili pud siya tanto nga baho gyud kay kabalo naman ta sa itats baho man gyud na. Unya ako dayon ang gibanlawan og tubig kay basin paglingi nako wa na gabuwa na nilang baba. Gipakaon sa dayon nako na sila kay klaro kayo nga gipang gutom na sila. Nya ako sila silang ginatanaw kadali human gagonit ko aning chino kay gahuwat pud sa kuha og dugay. Syempre kay nahumanas lag kaon so ni inom na po na silag tubig. Ako sa ning i-flex si gamay kay pertig yun ning si pata liwat yun sa tag iya. Karon kay nahumana man ko sa akong trabahoon, nga humana po silag kaon og inom og tubig, humana ko silag panglimpyo og atiman. So ako na po ning atimanon ang akong kaugalingon. Mo kaon sa tadra kay haron og inyag mabuang ta kusgan. Unya na ako'y bagong link sa comment section. Daghan kayog feedback guys nga daghan ni daog kay tungod legit og kusog siya. So na kay pandula, dula na.